पिलामाने रश्मि सार ए टू जेड यूट्यूब चैनल रे मो रश्मि सार तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 6 आमर कंटिन्यू चली क्लास यही परिप्रेक्षी आज यूनिट 1 रो जो जॉन डन कर दुईटी कविता अच्छी ए नक्चुराल अपन एस लुसिस डे आउ लव्स डेटी ये दुईटी आम गोटाए पर गोटे आलोचना करिबा। आज आलोचना कर दौची लव्स डेटी स्टांजा वाइज मु बुझे देवी तुम माने मन रखिबो। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टांजा रे कवि कहिचंती लुसिस डे बाय जॉन डन ना आई लॉन्ग टू walk with some old lover's ghost who died before the god of love was born. I cannot think that he who then loved most sunk so low as to love one which did scorn. But since this god produced a destiny, and that vice nature custom lets it be, I must love her that loves not me. तो एथिरे कवि कहिचंती ना से जने पुराणा प्रेमीर भूत सहित कथा हवा को इच्छा करती जी प्रेमर देवता जन्म हवा पूर्व मरी जाइथिले। से विश्वास करती जे सही समय प्रेम एक सरल एवं पारस्परिक भावना थिला, किंतु वर्तमान रो प्रेमर देवता भाग्य सृष्टि करिसंती जेउथिपाई कवि जणे एपरी व्यक्ति को भल पाउछंती जे तांको भल पांती नाही। बुझियला। सेकंड स्टांजा रे कवि कहिसंती श्योर दे व्हिच मेड हिम गॉड meant not so much, nor he in his young go ahead practiced it, but when an even flame who hearts did touch, his office was indolently to fit actives to passive correspondency. Only his subject was, it cannot be love till I love her that loves me. The सेकेंड स्टांजा रे कवि कहिचंती जे से विश्वास करती जे प्रेम देवतार सृष्टिकर्ता माने एपरी विषम प्रेम चाहू नथिले। पारस्परिक प्रेम ही तांकर प्रकृत कार्य थिला, किंतु वर्तमान यह संभव हेउ नाही नाउ ए डेज रे। बुझियला। तापर थर्ड स्टांजा को आसो। थर्ड स्टांजा रे कवि कहिसंती बट एवरी मॉडर्न गॉड विल नाउ एक्सटेंड हिज भास्ट प्रिरोगेटिव एज फार एज जॉब टू रेज टू लॉस्ट टू राइट टू कमेंट ऑल इज द purely of the god of love. Oh, where we wakened by this tyranny to ungod this child again, it could not be. I should love her who loves not me. तो ये तृतीय स्टांजा रे कौन कहले जॉन डन ना आधुनिक प्रेम देवता एबे निजर शक्ति को जितिबा लुंठन करिबा एवं प्रशंसा पाई बढ़ाई चलचंती। कवि चाहती जे लोक माने एही अत्याचार रु मुक्त होंतु एवं प्रेम देवता को पुणी थरे एक शिशु रे परिणत करंतु, जहा परे से आउ एक तरफा प्रेम रे केबे पड़िबे नाही। या द्वारा से बहुत कष्ट पाउछंती। तापरे फोर्थ स्टांजा बा लास्ट स्टांजा रे कौन कहिसंती रिबल एंड अथेस्ट टू व्हाई मर्मर आई दो आई फेल्ट
the worst that love could do. Love might make me live loving or might try a deeper plague to make her love me too, which since she loves before am loath to see. Fleshhood is worse than hate, and that must be if she whom I love should love me. ଜନ୍ ଡନ୍ ପଚାରନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମ ଘୃଣାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ। ଚାରିଟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ବି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରେମର ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ ଡନ୍ ଏହି କବିତାରେ ଯେ ପ୍ରେମର ପୁରାଣ ବିଷୟକ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରେମର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତରଫା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତେଣୁ କବି ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅସମାନ ପ୍ରେମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଓଲ୍ଡ ଡେଜ୍ରେ ପ୍ରେମ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ଦେବତା ନଥିଲେ। କବିଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକତରଫା ପ୍ରେମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ଦେବତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଛ ପ୍ରେମର ଧାରଣାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।